safety and security among Iliganos, labi na para celebrity Christmas season. Ang naghihan ini ang atuang Public Order Safety Command Center Head, Colonel Adonis Mutia, part sila sa Executive Management Board, as well our City Director Jerry Tambis. Aside sa meeting sa mga events and programs, na ay independent body for the security operations and security orientation for the activities of the calendar of activities. Kung asa ang may activity, rest assured lagi presence sa atong Iligan City Police Office, ang presence sa atong Task Force Iligan, and the presence of our Public Order Safety Command Center. So, gani siya, consolidated na sila. I cannot give you the whole plano, but rest assured na augmentation ang ato ang City Police, no? Kaganina lang, i-inform nila ko na nag-augment po silang tao, labi na sa pagbantay sa ato ang mga avenues sa ato ang Christmas activities. Kaya labi na natin concerts among others. So, i-assure ta na 100% ang pag-atiman sa atong security force.